La yuhajimul insan illa idza abdadahu al-ju'. Jadi Asad dia tidak menyerang manusia kecuali kalau dia merasakan rasa lapar. Berarti selama singa itu Sya'ban dia eh, kenyang, fa innahu la yata'adda 'alal insan, maka dia tidak mungkin menyerang manusia. Dan jawabannya bukan ini karena yuhadid artinya adalah mengancam gitu ya, mengancam manusia. Yamzah juga tidak mungkin karena ini artinya adalah bercanda, bersenda gurau. Yudafi' juga bukan artinya ini karena yudafi' artinya adalah membela manusia. رقم 18 تدوم مدة الحمل عند اللبؤة 13 14 من 3 إلى 4 أشهر أو أكثر من 4 أشهر. Jim. جيم. مهم. جيم. جيم. لماذا نحن نختار جيم يصبح هو جوابا هنا؟ Karena kalau kita lihat di teks, tadumu muddatu al-hamli nahwa mi'ah wa samaniyata yauman. Nahwa mi'ah ma'ziratan nahu samaniya wa mi'ah yauman. Seperti itu. Jadi em, berlangsungnya kehamilan labuah itu sekitar 108 hari. 108 hari berarti sama dengan sekitar 3 bulan. Lebih berapa hari? 108 hari. Berarti 3 bulan berapa hari? 18 hari. Iya, 3 bulan 18 hari. Dan kita bisa kategorikan berarti jawabannya adalah 3 sampai 4 bulan. Gitu ya. Nomor 19, tablughu quddatul asadil wahidah. Ini kita skip saja dulu. Kemudian nomor wabila ma'ani ainaihi fi dhalam ta'ni yumkinu lil ghairi ru'yatuhuma laylan. Halil jawab as-sawab? Hal hadhihi al-ibara sahih am la? نعم. Hmm? Sawab khata' atau ghairu dhalik. Wabila ma'ani ainaihi fi dhalam ta'ni yumkinu lil ghairi ru'yatihima laylan. خطأ. Khata'. Al-jawab طبعا khata'. Lama'ani ain yaitu kilauan atau cahaya matanya itu menunjukkan bahwasannya matanya di sini kuat ataupun tajam. Nah, begitu ya. Dan sementara ini jumlah ini artinya adalah mungkin bagi orang lain untuk melihatnya di waktu malam hari. Dan ini sama sekali tidak bisa menjadi arti dari kata ini ataupun jumlah ini begitu ya. Karena kita berbicara tentang mata atau penglihatannya si Asad. Sementara ini jumlah ini berbicara tentang bagaimana orang lain bisa melihat si Asad di waktu malam hari. Dan ini apa namanya? Allah taala alam shawab tidak sama. Kemudian nantakil ila ini ada yang berulang sepertinya nomor 18 19. نعم ننتقل الآن إذن إلى أسئلة النحو والصرف ولكن قبل ذلك هل أنتم تريدون أن تستفسروا عن شيء أو تسألوا عن شيء يا طالبات؟ هل هناك سؤال أو استفسار يا طالبات؟ لا إن شاء الله سيدة. أيوة طيب ننتقل الآن إلى رقم 1 من أسئلة النحو والصرف. اختر الجملة التي نصب الفعل فيها مفعولين مما يلي. أخذت القلم. إن السماء صافية. أعطيتك مالا. ضرب محمد أخاه. طيب أي جملة بين هذه الجمل
أو فيها أعطيتك مالا ينصب Jim. مفعولا. Yang mana? أعطيتك مالا Jim. Dan مالا أعطيتك مالا، فإن كلمة أعطى يعطي هو الفعل الذي ينصب مفعولين على وهما هنا الكاف، ثم المفعول الثاني ثم المفعول الثاني هنا هو مالا. Nah, jadi bukan hanya a'to saja sebenarnya. Kalau kita cari, kalau kita ketahui bukan hanya a'to saja ada yang termasuk fi'il yang memensubkan dua maf'ul. Ada beberapa fi'il. Misalnya apa? Misalnya apa? Rasa Hmm? donat. Mana hayamnahu? Misalnya yang lain? Mana'a. Mana'a. La, la. Mana'a la. هو ينصب مفعولا واحدا فقط. Misalnya yang Kasa. lain? Hmm? Kasa. كسى. Albasa. أحسنتي. كسى. كسوت الفقير لباسا. ألبس كذلك. ألبست الفقير لباسا. أطعم كذلك. أطعمت الولد خبزا. Mungkin. Kemudian manaha tadi sudah Anda sebutkan. Kemudian saqa mungkin. Saqallahu ta'ala al-arda ma'an. Nah, itu ya termasuk fi'il-fi'il yang memansubkan dua ma'ziratan. Naam, dua maf'ulain. ثم رقم الاثنين اختر الجملة التي فيها حال منصوب مما يلي. أعطيتك 20 دينارا. مررت ببيت جميل جاء محمد مسرعا أو كتب خالد الدرس. Ja'a جاء Muhammad. محمد مسرعا Ay na'am. Ja'a Muhammadun musri'an, dan halnya di sini adalah musri'an seperti itu ya. Adapun dinar walaupun dia adalah isim mansub tidak termasuk hal. Kenapa? Karena dinar adalah تمييز tamyiz. Ahsan. تمييز طيب. رقم 3 ظننت محمدا نائما. تعرب نائبا في هذه الجملة. مفعول به ثان خبر ظن. مفعول به أول. مفعول به ثاني مفعول به ثاني. أحسن. طيب صحيح. Jadi ini ada maf'ul bih tsani dan dhanna juga termasuk fi'il yang memansubkan dua maf'ul, namun berbeda tadi dengan apa, manaha, kasa, asyraba, at'ama dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan fi'il-fi'il yang sudah kita sebutkan di nomor berapa tadi? Nomor pertama tadi ya. Iya. Nah, karena kalau fi'il yang kalau dhanna, hasiba, dara min af'alir rujhan wa min af'alil qulub, dia memansubkan dua fi'il, dia memansubkan dua maf'ul, dan maf'ulnya adalah mubtada dan khobar. Seperti itu ya. Itu bedanya. ثم بعد ذلك تنصب كلمة أموات بماذا؟ بالفتحة أو بالكسرة؟ Al-Fathah. بالكسرة بالفتحة. بالكسرة Bil-Fathah. بالفتحة طبعا. أموات هو جمع تكسير، وجمع التكسير نحن نعامله مثل يعني اسم المفرد يا حبيبتي، ليس كذلك؟ نحن خطأ sudah. أيوة. kunci jawabannya salah. نعم Ini نعم بالكسرة. اخترنا الكسرة لماذا تختارون الكسرة؟ أموات. أموات adalah jamak taksir. Ingat teman-teman. Isim yang mansub dengan kasrah itu apa? Jamak جمع مؤنث سالم مؤنث salim. Sementara amwat walaupun di akhirnya ada alif dan ta, dia bukan termasuk jamak muannats salim. Dia termasuk jamak taksir, dan jamak taksir dia mansubnya seperti isim mufrad biasa. Maka alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Tamam. تمام إن شاء Sepertinya الله di dalam Al-Quranul Karim ada tuh ayat yang menunjukkan bahwasanya amwat mansub dengan fathah. Nanti insya Allah kita cari. Baik, nantakil ila raqam 5.
يكون الاسم الواقع بعد اللا النافية للجنس مبنيا على ما ينصب به مرفوعا منصوبا أو مجرورا. مبنيا على ما ينصب به. نعم مبنيا على ما ينسب به. مبنيا على ما ينصب به. Seperti pada lafz la ilaha illallah. La di لا sana la nafiyah lil jins. Ilah di sana mabni ala ma yunsabu bihi. Dia mabni atas apa yang atas alamat nasabnya. Jadi bukan mansub. Kemudian dhalla min akhwati dhanna laisa kana au inna. Kana. Nah, min Kana. akhwati kana. Ini gampang sekali ya. ظل هو من أخوات كان وهو الفعل الناقص الذي يدل على استمرار الفعل في وقت النهار. مثال أقول ظل الطالب نائما في النهار. ظل الطالب نائما في النهار. فظل يعني ما يدل وما يفيد الاستمرار الفعل في وقت النهار. رقم 7 الآن الفعل المبني للمجهول من تدحرج. تدحرج تدهرج أو تدهرج. Tudhri. ألف باء أو جيم. ألف نعم باء باء أو جيم. باء تدهرية. Alif. باء المنادى في قوله syam. Alif ba jim. Jawabannya adalah Ba. باء jawabannya adalah tuduh. Tudhriya. تدهرجة. هل أنت متأكدة من ذلك؟ Naam. الدال هل يتغير أو تتغير حركتها إلى الضمة؟ Naam. نعم Tuduhrij, nah, tuduhrij gitu ya. Sebenarnya kalau untuk memajhulkan fi'il ma'lum, rumusnya hanyalah kalau untuk fi'il madhi kita melihat awalnya harus dhamma dan harokat huruf sebelum huruf akhir haruslah kasrah. Jadi tuduh rich di sini lebih dekat daripada tudahraj. Adapun fi'il mudhari, maka awal dari fi'ilnya atau huruf awalnya harus berharokat dhammah dan huruf sebelum huruf akhir dalam kalimat tersebut harus berharokat yuf'alu, harus berharokat fathah. Jadi yang lebih dekat sini tuduh rich. Wallahu ta'ala alam shawab. Kemudian rakam samanya nau'ul munada fi qawlika ya tali'an jabalan. Hal huwa alam mufrad nakirah maqsudah نكرة nakirah ghair نكرة maqsudah غير مقصودة. Syabihan bil mudhaf. شبه ay na'am syabih bil mudhaf. Bil mudhaf. Dia menyerupai mudhaf tapi tidak sampai mudhaf, nah begitu ya. Kalau ana sebutkan misalnya ayat ya ukhta Harun, ya ukhta Harun, makana abuki abuki mra'asau. Nah, munada yang ada di ayat tersebut adalah munada mana? Munada. إضافة مضاف Hmm? مضاف Munada syabih. Mudhaf. Ya, mudhaf ya, bukan منادى بالمضاف. mudhaf. Karena jelas di situ mudhaf tidak menjadi fa'il dari isim yang ada setelahnya, yang mana apa namanya, seperti ya tolian jabalan itu kan toliannya bisa menjadi fa'il bagi isim yang datang setelahnya. Kemudian misal yang lain, ya taliban ilman udrus jayidan. Kira-kira kalau misalnya seperti itu, kategori munadanya munada yang seperti apa, teman-teman?
شبهه بالمضاف. شبيه مضاف. بالمضاف كذلك. نعم أحسنتي. طيب رقم 9 الآن. لا يجوز تأنيث الفعل في قولك قامت الرجال. صحيح أم خطأ؟ خطأ. صحيح. صحيح. أم خطأ؟ خطأ. Jawabannya adalah خطأ. khata. Nah, jawabannya adalah khata. Karena teman-teman kalau isim jamak taksir sebenarnya dia bisa ditaknifkan fiilnya ataupun ditadzkirkan fiilnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh orang Arab. Dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yunus ayat 90 ya. Ya ayat 90 di sana ada syahidnya ataupun ada yang seperti ini yaitu amantu annahu la ilaha illa amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israel. Yang mana syahidnya? Syahidnya adalah amanat bihi banu Israel. Banu itu termasuk ada yang mengatakan jamak taksir seperti itu ya. Dan boleh-boleh saja fi'ilnya datang dengan ditaniskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu syahidnya. Kemudian nomor 10. Idza iltaqa sakinan fil arabiyyah wajib at-takhallus min iltiqaihima imma bihadzfil awwal aw tahrikihi. Hal huwa sahih am la? صحيح. صحيح. صح. Nah, صح. misalnya adalah em, banyak ya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita tidak katakan minni atau min al masjid, tapi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa takhallusan li iltiqa'i as-sakinaini alladhi huwa la yajuzu inda al-lughati al-arabiyyah. Kemudian tu'rabu al-jumlati allati tahtaha khat fi qawlika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. هل هذه الجملة حالية أو صلة الموصول أو خبرية أو اعتراضية؟ اعتراضية. اعتراضية. نعم الجملة هي جملة اعتراضية. الجملة الاعتراضية هي التي تقع دائما بين الشرطين وغالبا ما هذه الجملة هي جملة دعائية. على سبيل المثال قال جوكوي شطرة حفظه الله تعالى شطر آخر أو شطر أخرى بأن الغد يوم الإجازة. Nah, misalnya seperti itu. Atau qala asy-syekh Utsaimin rahimahullahu taala فكلمة رحمه الله تعالى أو جملة رحمه الله تعالى هي جملة دعائية اعتراضية. Jadi kenapa dikatakan i'tirad? I'tirad itu kan artinya adalah i'tirad, seperti dia menghalang ataupun menjegal sesuatu gitu ya. I'tirad itu artinya menghalang ataupun memutus, menjegal sesuatu karena pada asalnya jumlah yang kita inginkan adalah Muhammad Nabi Yuna. Tapi karena ada apa namanya? Ada jumlah du'aiyah. Nah, jadinya seperti terputus, seperti ada yang menjegal. Oleh karena itu disebutkan jumlah ini sebagai jumlah i'tiradiyah gitu. Rakam 12 كلمة إبراهيم ممنوعة من الصرف لماذا؟ العالمية والعجمة. العالمية وكذلك العجمة. العجمة. أيوة نعم. Jadi seperti kata ta'ahhaba syarran itu ma'dziratan. Jadi tidak kita katakan Ibrahim adalah al-alamiyah wa tarkibil masjid. Karena misal dari at-tarkibul masjid adalah ta'ahhaba syarran. Hadramaut, Ba'labak, Sibawayh. Jadi satu nama yang mengandung dua isim ataupun dua susunan, dua padanan kata
Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai at-tarkib al-masji. Adapun Ibrahim, dia adalah isim ajam, non-Arab. Oleh karena itu jawabannya yang kita pilih adalah jim, gitu ya. Dan juga bukan ba, karena al-alamiyah wa ziyadatul alif wan nun itu seperti Sufyan, Utsman, Affan, kemudian Sofwan yang berakhiran alif dan nun. Al-alamiyah wa waznu al-fi'li juga bukan termasuk, contohnya adalah Ibrahim. Contoh dari al-alamiyah wa waznu al-fi'li misalnya adalah apa? Umar. Seperti itu ya. Ma'adzirah bukan Umar. Yazid seperti itu ya. Yazid itu adalah wazan fi'il. Kemudian Ahmad, Ahsan, dan dia terlarang tandunya karena alamiah. Kemudian rakam 13, اختر العبارة الصحيحة مما يلي. ما هو الجواب الصحيح؟ كأن الاختبار صعب. نعم، كأن الاختبار صعب. Dal. صعب. Ini sudah mudah sekali ya bagi Antuna sepertinya ya. Karena ka'anna huwa au hiya adat tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Ini mudah sekali. Kemudian nomor 14. Nau'u ma fi qawli ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Mausulah, zaidah, syartiyah, atau nafiyah. وأن موصولة Hmm? زائدة. Zaidah, mausulah, syartiyah, atau nafiyah. موصولة. Muta'akkidah? نعم موصولة. Naam. Al-jawabu huwa mausulah. Jadi maknanya adalah alladzi inna mafatihahu. Dan kalau kita merujuk kepada kitab i'rab, ma di sini adalah fi mahalli nasbin maf'ul bih tsani. Jadi maf'ul bih yang pertama adalah al-ha, kemudian maf'ul bih yang kedua di sini adalah ma atau isim mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Allah taala alam bisawab. Soal-soal seperti ini kita harus banyak latihan dan juga mulai dari sekarang kita apabila membaca ayat ataupun bertilawah begitu ya, harus sadar apa yang kita baca dari sekarang. Dari juz-juz 30, juz 29 yang eh, sebenarnya dua juz itulah ya yang sangat potensial untuk dikeluarkan soal-soal i'rab ataupun soal-soal lughah begitu ya. Nah, kita harus mulai melek dan harus mulai sadar dan bertanya kepada diri sendiri, kira-kira ini ma-nya ma apa ya? Gitu. Dan kita minta tolong juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan taufik dalam menjawab dan beramal. Rakam 15, tarfa'ul amthilatu awil af'alil khamsah bimada? ثبوت النون. بثبوت النون. هذا السؤال سهل جدا طبعا. ننتقل إلى أسئلة الإملاء. اختر الكتابة الصحيحة من الجمل التالية. جيم. Yang mana? جيم. Mim, alif, au ba? جيم. جيم سادة. لا. الجواب الصحيح هو الباء. مبادئنا نابعة ديننا. Kalau jim, ada kemungkinan atau ada konsekuensi harokatnya adalah kasrah. Mabadi'ina. Seperti itu. Adapun ba, maka dia sudah pasti. Harokatnya adalah dhammah di sini. Dan tentu saja mabadi dia harus berharokat dhammah karena marfu' dan karena mabadi di sini adalah posisinya sebagai mubtada.
Jadi tidak alif dan tidak jim karena jim di sini masih ada konsekuensi atau kemungkinan gitu ya. Kemungkinan bukan konsekuensi. Kemungkinan kita membacanya dengan mabadi'ina. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian raqam itsnain. Ikhtaril kitabatis sahiha lil kalimatit taliyah. Muayyad, muayyad, muayyad. Yang mana nih? Alif. Alif. Alif, muayyad gitu ya. Jadi kalau suatu isim atau hamzah berharokat fathah dan sebelumnya berharokat dhammah, nah maka harokat dhammah mengalahkan harokat fathahnya, oleh karena itu hamzah di sini berada di atas waw. Seperti itu. Kemudian seperti mu'abbad juga seperti itu ya. Mu'abbad. Kita tidak menuliskan hamzah di sana di atas alif ataupun di atas nabrah. Kita tuliskan dia di atas waw. Raqam salasa, ikhtaril kitabatis sahiha lil kalimatil at-taliyah. Masyi'ah. Masyi'ah atau masyi'ah. Dal. 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 Iya, dal gitu ya. Apabila hamzah berharokat fathah dan sebelumnya berharokat sukun, maka wallahu ta'ala alam kita apa namanya? Kita menuliskan hamzah tersebut di atas nabrah. Misal yang Nabrah. lain adalah bi'ah. Bi'ah. Nah, itu kan bi'ah itu kan hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya berharokat sukun. Bi'ah. Maka kita menuliskannya di atas nabrah. Hayya Ustazah, juga seperti itu. ini soal Tafadhali. mah ya nabroh. Nabrah itu seperti gigi yang ada sin itu. Nah, itu yang dikatakan nabrah. Naam, Ustazah, syukran. Raqam 4. اختر الكلمة المناسبة للفراغ في الجملة التالية. فراغ تتحدث عما 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 عما. Yang mana kira-kira yang benar? Jim. Alif. Mhm. Alif. Alif. Yang benar adalah alif. Ya, betul ya. Karena kenapa? Kenapa? Kaidahnya apa? Karena jika an di Istifham. mim itu Kan. Kaidahnya apabila ada huruf jar. Nah, huruf jar kemudian diikuti setelahnya dengan ma alistifhamiyah. Ma alistifhamiyah. Maka tidak boleh kita menyebutkan ataupun menuliskan alif yang ada pada ma alistifhamiyah. Jadi alif pada ma alistifhamiyah harus dihapus apabila ma alistifhamiyah dimasuki oleh salah satu huruf jar. Misalnya bagaimana? Misal yang lain, fima. Fima. Kemudian misal yang lain, bima. Gitu ya. Kemudian misal yang lain, alama. 5. Misal yang lain, 5. Misal yang lain, huruf jar, apalagi? Apalagi? Mim. sama Kama. Ada tidak yang mengatakan seperti itu? Kama. Sepertinya tidak ada ya. Ilama. Nah, ilama. Jangan lupa. Ilama. Oke, nah ini ya. Kaidahnya tidak boleh ada alif setelah ma alistifhamiyah atau pada alistifhamiyah yang dimasuki oleh huruf jar. Dan intabihna ya thalibat, jangan sampai antunna memasukkan kaidah ini juga pada ma yang lain. Jadi ma itu kan ada banyak ya, ada ma al-istifhamiyah, ada ma mausulah, ada ma al-masdariyah,
ada ma zaidah dan lain sebagainya, apabila huruf jar masuk kepada ma selain ma al-istifhamiyah, maka alifnya tidak boleh hilang. Tamam insyaallah. Tamam insyaallah. Misalnya, surirtu eh bima hasalti alaih. Misalnya, saya senang dengan apa yang kamu telah dapatkan. Ma di sini atau alif di sini tidak boleh hilang karena ma di sini bukan ma istifhamiyah, tapi ma apa di sini jenisnya? Ma jenisnya Mausuliyah. ma al-mausulah. Ahsanti, tidak boleh hilang gitu ya. طيب ننتقل الآن إلى السؤال بعد ذلك. تكون الهمزة في أمر الثلاثي والخماسي والسداسي همزة وصل. هل هو صحيح أم خطأ؟ Naam. Sahih. Nah, al-jawabu sahih. Jadi hamzah yang ada pada fi'il amr, thulathi, khumasi, sudasi, dan juga pada masdar dari fi'il khumasi dan sudasi, hamzah tersebut adalah hamzatul waslin. Ini mudah sekali. Wasal. Kemudian ikhtaril kitabatis sahihah lil kalimatit taliyah. Ya ibnu Adam, ya ibnu Adam, ya ibna Adam. Yang mana? Alif. Ya. Ba. Yang mana? Ba. طبعا باء. Ya ibna Adam. Jangan dihilangkan teman-teman sekalian hamzah pada kata ibnu. Mentang-mentang ada ada alif di sini pada kata ya, jangan sampai dihilangkan hamzah pada kata ibn. Kata ibn atau hamzah pada kata ibn, dia hanya boleh hilang ketika dia diapit oleh dua isim. Misalnya Muhammadun ibnu Abdillah. Muhammadun ibnu Abdillah. Maka hamzah pada kata ibnu ketika diapit oleh dua isim di sana harus hilang. Tapi kan di sini kan bukan ada isimnya ya. Sebelum kata ibn bukan ada isimnya, maka tidak boleh hilang. Dan di sini juga tidak kita benarkan karena hamzah yang ada pada kata ibn adalah hamzatu al-wasli ghair duna atau ghair wa duna hamzati al-qat'i. رقم 7 الآن توضع علامة النقطة متى؟ نهاية الجملة تم أو الفقرة أو الموضوع. نهاية الجملة التامة أو الفقرة أو الموضوع. أيوة أحسنتي. نعم، لا نجيب الجواب الثاني هنا عندما تكون الجملة الثانية سببا للأولى، لأن العلامة التي توضع بين الجملتين وتكون الجملة الثانية هي سبب للأولى هي أي علامة يا طالبات؟ Ini sudah pernah naspil nih. Apa alamat ataupun apa tanda baca yang kita gunakan ketika ada dua jumlah? Wal jumlatu tsaniyah takunu hiya sababan lil ula. Al-fasilah manqutah. Al-fasilah al-manqutah. Iya, titik koma. Nah, begitu ya. Misalnya, kalau anak katakan أنا أتيت إلى هذا البيت لإكرام الضيف. أنا أتيت إلى هذا البيت لإكرام الضيف. Jadi sebelum jumlah liikrami dhaif, di situ kita harus meletakkan tanda baca yaitu al-fasilah al-manqutah, yaitu titik koma, karena yang jumlah kedua adalah sababan lil ula. Kemudian bainal jumalil ma'tufah, طبعا نحن لا نذكر النقطة بين الجمل المعطوفة، ولكن الذي نذكر بين الجمل المعطوفة هي ماذا؟ Al-fasilah. الفاصلة. أحسنتي، الفاصلة. kemudian بعد التعجب طبعا نحن كذلك لا نضع النقطة بعد جملة التعجب، وإنما الذي نحن نضعه هو ماذا؟
حرف علامة التعجب. علامة أيوة التعجب. علامة التعجب. رقم 8 اختر الكلمة التي فيها حرف يكتب ولا ينطق مما يلي. ما هو الجواب؟ أمر. أمر. جيم. Amr, ahsanti. Nah, Ah, jadi ada huruf yang di sini pada kata ini ditulis tapi tidak kita ucapkan. Ma huwa dhalikal harf? واو. واو. Al-waw. واو. Ahsantun. اختر الكلمة الصحيحة للجملة التالية. دال. Jawabannya adalah دال. دال. dal. Ahsanti. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini kalau dalam kaidah imla ataupun kaidah kitabah ada dalam bab al-faslu wal waslu. Huruf-huruf yang disambung dan huruf-huruf yang tidak disambung. Pada ayat ini, innamal mu'minuna ikhwah, di sini inna diikuti setelahnya dengan ma. Ma-nya di sini adalah ma zaidah, maka konsekuensinya haruslah disambung, haruslah diwasal, tidak boleh diputus. Innamal mu'minuna ikhwah. Asal. Al-akhir, ikhtaril kalimat allati fiha harf yuntaqu wala yuktab. Jadi ada huruf لكن. دال. diucapkan tapi tidak ditulis. Yang mana? دال. لكن. Lakin لكن هذه الكلمة فيها حرف ينطق ولكن لا يكتب. أي حرف لكن. هو يا طالبات؟ ألف. لكن. ألف. هم؟ ألف. 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 نعم، الألف الموجودة بعد حرف اللام. نحن ننطق بالمد ولكننا نحن لا نكتب تلك الألف. هل هذه الأسئلة وهذا الشرح واضحا يا طالباتي؟ واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. طيب، السؤال إذا كان هناك سؤال يا طالبات فأنا سوف أتأهب للسؤال وأرحب أي طالبة أو أي طالب يريد السؤال في المجموعة فقط، لأن الوقت أصبح ومتأخر عند بعض الطالبات ربما في بعض مناطق إندونيسيا. فنحن نختم هذا اللقاء إذن في هذه الدقيقة. نختم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشكركم جميعا يا طالبات على حسن اهتمامكم وحضوركم وانضباطكم ومشاركتكم وحسن إنصاتكم في هذا اللقاء في هذه الليلة. وأنا أسأل الله تعالى أن يكتب لكم نجاحا باهرا وأن يجعلكم من المقبولين الموفقين إن شاء الله في الاختبار. ونحن نتمنى كذلك أن يأتينا اختبار على وجه سهل جدا وميسر لكم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزاك الله خيرا أستاذ. جزاك الله خير. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله يا طالبات. نعم.